Para iti balitang espesyal, sa nga polo a professional free divers sinakaramit iti Guinness World Record, kalpasan ang naarami dati kaadalay mga 10-person vertical human chain dive when no return in apnea. No umabot iti kaadalim nga 40 meter when no 131.23 akadapan. Digiti nakipasetkit da Andor, Maskay, Marshall Bago, Petar Clovar, Vitomir Marisik, Sanda Deliha, Sofia Torosiek, Damas Tamas Bas, Giampiero de Adrey, Kenny Vitomir Marisik. Amin dagiti nakipasetkit veterano a free diver ang nagkakadwa para itinasaw aganda. Babayan itinasaw a challenge nang bukelda iti patakdera human chain nga agigitdan nga ng batok ken bimangkag asaan ang nagarama iti breathing apparatus. Detan ti balitang espesyal ti Bombo ni Senbius, siya ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!